16 दिसंबर 1971 ये वो तारीख है जिस दिन पाकिस्तान की फ़ौज ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की दास्तान है। इस तारीख के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था और इसके कुछ महीनों बाद जुलाई अगस्त 1972 में शिमला मसौदे पर दोनों ही मुल्क भारत और पाकिस्तान ने अपने दस्तखत किए थे। और इस शिमला मसौदे के तहत ये तय हुआ कि 93,000 जंगी कैदी जो पाकिस्तान आर्मी के हिंदुस्तान में थे, इनको रिहा किया जाएगा, इनको वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। यहाँ तक की कहानी हम सभी को मालूम है, लेकिन इसके बाद की जो दास्तान है, ये 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो पाकिस्तान आर्मी के थे, इन्होंने बलोचिस्तान में जा कर के 40,000 से ज़्यादा बलोचों का कत्ल किया, लवाइकीनों, ख़वातीनों और बच्चियों का रेप किया। ये दास्तान किसी को नहीं मालूम है। पाकिस्तानी फ़ौज और हिंदुस्तान की जब लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के नतीजे में बंगालियों ने अपनी आज़ादी हासिल की, उस आज़ादी के बाद नतीजे में बाद में पाकिस्तानी अफवाज को जो इनकी तादाद 90,000 थी, उनको रहा किया गया। तो इस नतीजे पर उन्होंने पाकिस्तानी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी या उसकी हुकूमत थी, तो उन्होंने इसी फ़ौज को बलूचिस्तान के अवाम पर जुल्म व सितम के लिए बलूचिस्तान भेज दिया था। तो सबसे पहले तकरीबन 73 की शुरू में उन्होंने तकरीबन 18 मई को उन्होंने चमालिंग के इलाके में ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन के नतीजे में बहुत बड़ी तादाद लोगों की इस जंग में शहीद हुए थे और बच्चों और औरतों को उठाकर अपने कैंपों में ले गए और इसी बच्चों और औरतों को अपने कैंपों में ले गए और इनके साथ बल्कि ये कहा जाता है और बहुत सारे शवाहिद हैं कि उन्होंने औरतों को रेप किया था। और वो मैं समझता हूँ कि इंसानी तारीख़ में इस तरह के वाक़यात बहुत कम होते हैं। दुनिया में पाकिस्तान के अलावा इस्लामी शिद्दत पसंद मुल्क शायद ही कोई दूसरा हो। 1970 में जब शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शंस जीत गए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल याह्या खान ने उन्हें मरकज़ी फ़ेडरल गवर्नमेंट बनाने नहीं दिया। जनरल याह्या खान और भुट्टो ने कहा कि ये काले कलूटे बौने बंगाली क्या हुकूमत करेंगे, इनको हम सीधा करेंगे, इनको सबक सिखाएंगे। और उसके बाद शुरू हुआ बंगालियों पर जुल्म की दास्तान। लेकिन टैगोर की धरती के वारिस बंगालियों ने अपनी आज़ादी की जंग तेज़ कर दी। जी, शेख मुजीबुर रहमान जो मेजॉरिटी उसको हासिल थी, पूरी जो पार्लियामेंट की मेजॉरिटी उसके पास थी, उन लोगों ने सिंपल उसको वज़ीर आज़म बनाना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है ना। फिर उधर जो मूवमेंट चली, उधर मुक्ति बानी थी जो जंग लड़ रही थी, कर्नल उस्मानी उसकी क़यादत कर रहा था। तो मेरे ख़्याल में दुनिया में डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी मिसाल वही है। उन लोगों ने सिंपल जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है ना, उसके लिए सिर्फ सिंपल पंजाबी अपनी इक़्तिदार आला को बचाने के लिए, बाकी महकूमों को ग़ुलाम बनाने के लिए उन लोगों ने कितने लोगों को 30 लाख के करीब लोगों को मारा। बदमाश पाकिस्तानी रियासत ने अपनी फ़ौज के साथ साथ अपने इस्लामी शिद्दत पसंदी कार्ड को भी इस्तेमाल किया। अल शम्स और अल बदर के नाम से डेथ स्क्वाड्स बनाए गए और फिर शुरू हुआ बंगाली कौम के कत्ल और रेप का सिलसिला। दूसरी तरफ बंगालियों की तंजीम मुक्ति बाहिनी ने भी हिम्मत नहीं हारी और पाकिस्तानी फ़ौज और उनके दहशतगर्दों पर हमले किए। हिंदुस्तान अपने हमसायों की मदद को आ पहुंचा और पाकिस्तानी फ़ौज और इस्लामी शिद्दत पसंदों को तारीख साज शिकस्त दी। ऐसी शिकस्त शायद ही दुनिया के किसी फ़ौज ने दी होगी। पाकिस्तान के 93,000 फ़ौजी और हज़ारों मावनकार पकड़े गए। इसके अलावा कई हज़ार इस्लामी शिद्दत पसंद ने भी 16 दिसंबर 1971 को
इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया। पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में 3.5 लाख बंगालियों का कत्ल किया और 3 से 4 लाख बंगाली औरतों और बच्चियों का बलात्कार किया। इस्लाम के नाम पर कायम रियासत पाकिस्तान और उसके मौलवियों ने यह जुल्म किया। आज भी जब बंगाली बुजुर्ग इस बारे में बात करते हैं तो वो लरस जाते हैं। आलमी कवानीन और जंगी कवानीन के मद्देनज़र जो शिमला मसौदा तैयार हुआ 1972 में, उसके मुताबिक इन 93,000 फौजियों को, जो पाकिस्तान आर्मी के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, हिंदुस्तान में जो अलग अलग कैंपों में रखे गए थे, इनको वापस भेजा जाना था। लेकिन इस बार ये 93,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जंगी कैदी, इन्होंने एक नए जुल्म की दास्तान लिखनी शुरू की। लेकिन इस बार बांग्लादेश नहीं बल्कि अमीर बलोचिस्तान का मुल्क था, यहाँ पर जाकर के इन्होंने कत्लेआम और रेप्स का एक नया दास्तान लिखा। सुई गैस बलूचिस्तान में निकलता है, साहिल समंदर पाकिस्तान का बलूचों का है, यूरेनियम बलूच इलाके से निकलता है, मुकरान से, और आपके बगलचूर से निकलता है, डेरा गाजी खान में बलूची इलाके से। सोना यहाँ है, गंधक यहाँ है, फ्लोराइट यहाँ है, क्रोमाइट यहाँ है, कोयला यहाँ है, जिप्सम यहाँ है, आयरन यहाँ है। सब कुछ दुनिया की जो होती है जमीन के नीचे, वो बलूचों की सरजमीन में मौजूद है। अगर नहीं है, वो सिर्फ बलूचों के लिए नहीं है। When Pakistani POWs landed there, I visited 3 of their camps along with the senior officer. We were not supposed to talk to them, but I still managed to talk to find out how they felt being incarcerated in India. Most, of course, were not willing to talk. A few, however, expressed happiness over the way they were being treated in the camps. They said that they were not expecting anything better from the government of India, and there was nothing to complain about so long as their living and other comforts were concerned. But there was another one who said that it was the life of a well-fed slave. From the aggression in his words, I could make out that he was an officer. In another camp, I provoked a tall and hefty soldier. If the POWs would be happy living in the camps forever, or go to Pakistan as defeated soldiers. He reacted and insisted that they had not surrendered nor lost the war. It was their senior commanders who had capitulated and made them surrender. Given a chance, he said that they were all willing to fight again. Another person who was standing near him said that just when his troops was about to crush the enemy, they were told by the senior officers to lay down their arms. It is difficult to generalize how others felt in other camps, but I could gather an impression that they were defiant and eager to go home to prove their fighting worth and convince their family members and people in Pakistan they had not been defeated in the war but had been failed by their senior commanders. My senior asked them bluntly that they were considered professional soldiers and a great fighting force. And why did they choose to kill innocent Bangladeshi civilians? They said it was a lie. They began fighting against Bangladeshi troops and not civilians, only when they became their enemy.
At no stage the POWs betrayed any remorse or regret over what they had done in Bangladesh. I returned with a feeling that they were desperate to go back to Pakistan to prove their worth. साल 1973 1973 जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत को बरतरफ करके मकबूजा बलोचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशंस का आगाज़ किया। और ना सिर्फ हम हिंदुस्तानी बल्कि दुनिया में भी लोगों को खबर नहीं कि मकबूजा बलोचिस्तान में 1973 1973 से 1977 तक 1977 तक जो फ़ौजी ऑपरेशन किया गया उसमें यही 93,000 जंगी कैदी जिनको हिंदुस्तान ने 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद रिहा किया था वही शामिल थे। Among these POWs, there were 195 Pakistani military officers, Pakistan Army officers, who were identified as war criminals. Pakistan really emphasized and insisted, especially the return of these 195 people, while Bangladesh requested that these identified war criminals should be tried. As the agreement went, by following in 1973, I think by 1974, the POWs started returning to Pakistan in a process, and they were received in Pakistan. By this time, when the POWs were arriving back in Pakistan, the Pakistani army had already started a new military operation in Balochistan and were engaged already in another war crime and a genocide of the Baloch people. What happened in Bangladesh, or in the former East Pakistan, the act was almost repeated politically and in a way, of course, militarily. After the winning of Mujibur Rahman's elections, the democratic elections, he was not transferred the power peacefully. So the same thing happened in Balochistan in 1972 when they had won. The National Awami Party and the Baloch nationalists won the elections and had already formed a democratic government, a parliament in Balochistan, and agreed a constitutional agreement with Pakistan, with the center Islamabad, with the Bhutto government, that enshrined in that constitution provincial autonomy issues. What was repeated in Balochistan was that a democratically elected parliament and a government was dismissed, and the very party that had won the elections was banned by Islamabad. People of Balochistan then had no choice but to resist and to protest. There were large-scale protests in Balochistan against this undemocratic, anti-democratic Islamabad's maneuvering and dealing with Balochistan that had already signed a 1973 constitutional agreement for the rights that were completely denied, and within 10 months or 8 months or 9 months, this government of Balochistan that was democratically elected by the people of Balochistan was dismissed. The major leaders, the main leaders, Sardar Ataullah Mengal, who was the chief minister, Mir Ghaus Baksh Passenger, who was the governor of Balochistan, and other major leaders of the NAP Balochistan leadership, they were thrown into prison, and people had no choice but to take to the mountains. That started from 73 to 77, large-scale rebellion in Balochistan, a kind of a armed insurgency.
اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں تو پاکستان کو ادھر ایک تجربہ حاصل ہوا. پاکستان اس تجربے کو دوبارہ بلوچستان میں دہرانا نہیں چاہ رہا ہے. ایک فرق ہے. ادھر جو جینوسائڈ ہوئی وہ بہت ریپڈ ایبرپٹ تھا. جو بلوچستان میں جینوسائڈ ہے وہ سلو جینوسائڈ ہے، کیونکہ پاکستان وہاں سے سیکھ چکا تھا کہ ادھر اس نے جس پیمانے پر جس تیزی سے جینوسائڈ کی، خوش قسمتی سے بنگلہ دیش میں اس کے ہمسایہ انڈیا نے انٹرفیئر کیا اور جینوسائڈ کو روکنے میں نہ صرف جینوسائڈ کو روکنے میں کامیاب ہوا، ان کی جو جدوجہد ہے اس کو بھی فروٹفل بنایا. بلوچستان میں ایک جینوسائڈ ہے وہ سلو جینوسائڈ ہے. کمپیئر کریں تو بنگلہ دیش میں وہ ود ان منتھس سامنے آیا، ود ان منتھس ختم بھی ہوا. بلوچستان میں تو ڈیکیڈز سے، اگر ہم 48 کے آپریشن سے شروع کریں تو آج 7 ڈیکیڈز یعنی 7 دہائیاں، 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے کہ وہی مظالم ریپیٹ ہو رہے ہیں. ظلم کا طریقہ کار، ظلم کرنے والا دونوں وہی ہیں، وہ بدلے نہیں ہیں، ان کے چہرے بدلے نہیں ہیں، ان کا طریقہ کار. بنگلہ دیش میں عام لوگوں کو، پروفیسرز کو، ٹیچرز کو، ڈاکٹرز، انجینئرز کو مارا گیا، ان پر تشدد کی گئی، عورتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ریپ کے واقعات ہوئے. یہی سب بلوچستان میں بھی اسی طریقے سے 7 دہائیوں سے، اور خاص کر اسپیشلی 2 دہائیوں سے انتہا درجے کی سطح پر یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں. چکی بلوچانی ماں چکی بلوچانی، 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 چکی بلوچانی ماں چکی بلوچانی. بدنام زمانہ ٹکا خان نے اس آپریشن کو لیڈ کیا اور لگ بھگ 1,10,000 پاکستانی فوجی مقبوضہ بلوچستان کے صرف کچھ علاقے جیسے کوہستان مری، بگتی، جلاون اور سراون میں اتار دیے گئے. اور ہندوستان کے سامنے سرنڈر کرنے والے پاکستانی فوج نے تاریخ ساز مظالم کیے جو انہوں نے بنگلہ دیش میں نہیں کیا، اس سے کہیں زیادہ تابکون آپریشنز انہوں نے بلوچستان میں کیا. The liberation of Bangladesh. I'm glad that I was a part of it. Now, people ask me whether the Pak army committed atrocities during this period. Yes, they did. They were ordered by the senior officers and they carried it out. It's not something really peculiar to the Pak army. It's possible in all armies. You see what the Americans have done in Vietnam and the brutalities shown by the Australian army in Afghanistan. However, the senior officers were more responsible for what occurred. I met the families of the victims, especially of the Dhaka University massacres, and I am sure of one point, that these massacres were carried out on orders from the senior officers, and all soldiers will carry out such orders if they are unequivocal. Remember,
The Pakistan Army was under tremendous amount of tension. The soldiers were in penny officers were there to exercise control over them, and they at times could do what they felt like. Nevertheless, they did fight well when it came to the crunch, especially in the initial battles on the borders. Now, did I see evidence of these massacres? Yes, I did. And rape and slaughter was carried out, and that too on higher headquarters. Are these people capable of doing it again? All armies are, if orders are such. Soldiers can be very ruthless. Did these so-called PWs of the Pakistan Army who were there in our Indian PW camp do the same thing to the Baluchis? I'm not aware of this, but it's within the realms of possibility. If one's moral fiber goes down and you are encouraged by your superiors to commit acts, unwholesome acts, ruthless acts, I don't think so they would hesitate. So yes, it is likely they would have committed, but then they were also good soldiers when it came to fighting. So it depends on what type of leadership you have. बलोच तारीख बताती है कि कोहिस्तान मरी, बुगती, जलावन, सरावन के इलाकों में 4 लाख लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया ताकि वो अपने घर बार छोड़कर भाग जाएं। और जब मजबूरन बलोच अपने घर बार छोड़कर चले गए तो पाकिस्तानी फौजियों ने उनके मवेशियों को अगवा कर लिया और फिर पाकिस्तानी पंजाब ले गए, जहां के बाज़ारों में उनको बेचा गया। इस फौजी ऑपरेशन में ईरान ने हेवी कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स के अलावा पाकिस्तान को माली मदद भी मुहैया कराई थी। What happened with all these prisoners of war that had returned? What happened with what happened in Bangladesh during this time of 71 Indo-Pakistan War? Pakistan's military and its state bureaucracy and its center in Islamabad had learned nothing how to resolve a political issue. But what they had experienced, what kind of experience they gained in Bangladesh was how to crush a mass uprising of a people, how to face a political movement and how to crush it. This is exactly that experience that they repeated in Balochistan within a couple of years. It seemed like Bangladesh was the training ground field for the Pakistani army to yet conduct another military operation in Balochistan for another 4 years, commit the acts of genocide and war crimes. Whatever training they had experienced or gained in Bangladesh, those training and those experiences were put to use in Balochistan against the people. ज़राए बताते हैं कि 45,000 से ज़्यादा बलोच को पाकिस्तानी फ़ौज ने कत्ल किया। 1 लाख से ज़्यादा घर जलाए गए। ये घर बलूचिस्तान के सख्त पहाड़ी पर मुश्तमिल हैं। बलूचिस्तान में हर पहाड़ के दामन में 10 से 20 घरों का एक कस्बा होता है और इनके रोज़गार का ज़रिया भेड़ बकरियों की मालदारी होती है। पाकिस्तानी फ़ौज ने सब कुछ तबाह कर दिया। फ़ौज ने लाख से ज़्यादा घरों को जलाया, लाखों मवेशी मारे गए और दीगर लाखों मवेशियों को पाकिस्तानी फ़ौज उठा कर ले गई। और ये सारी बर्बरियत पाकिस्तान की उस फ़ौज ने किया जिसको हिंदुस्तान ने शिमला मुआहदे के तहत रिहा किया था। पाकिस्तान ने उधर बांग्लादेश में जिस ब्रूटल और तेज़ी से नस्ल कुशी की, जेनोसाइड किया, उसके जो परकशंस थे वो ज़्यादा हाईलाइट हुए, दुनिया के सामने आई। एक और मुल्क ने आकर इंटरफेयर किया तो वो कुछ उसका असर ज़्यादा हुआ।
بلوچستان میں جو ہے کہ ایک میڈیا بلیک آؤٹ ہے، نہ لوکل میڈیا نہ فارن میڈیا کسی کو بھی بلوچستان میں آنے اور رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی یہ جرات کرے تو اس کی سزا ٹارچر، ڈس اپیرنس اور آخرکار وہی مارٹر ہی اس کا نصیب بن جاتا ہے. پاکستان اس کے پلان میں یہی ہے کہ بلوچ قوم کو، بلوچ نیشن کو ختم کر کے بلوچستان کی زمین پر دوسروں کو آباد کر کے بلوچستان کے وسائل کو بلوچستان کے جو کوسٹ ہے، بلوچستان میں جو ریسورسز ہیں، ان سب پر پوری طرح سے وہ قبضہ کرے. میرے خیال میں انسانی تاریخ میں شاید بہت کم ایسا ہوا ہو کہ لوگوں کو ہیلی کاپٹروں یا جہاز پر سوار کر کے ان کو اوپر سے گرایا جائے، لیکن 4 آدمی، رام علی، دلی اور 2 ان کے ساتھی، ان کو پکڑ کر ہیلی کاپٹر میں سوار کر کے جالڑی کے علاقے میں لیڈی کو میں ہیلی کاپٹر سے گرائے گئے، جو کہ انسانی تاریخ میں اس کو میں سمجھتا ہوں، مجھ جیسے ناقص آدمی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ وہ یہ ایک بہت بڑی ظلم اور زیادتی ہے، اور شاید کسی ملک میں اس طرح کا رویہ اپنے عوام سے کیا گیا ہو. دنیا کی تاریخ میں شاید یہ پہلا مرتبہ تھا جب زندہ لوگوں کو ہیلی کاپٹر گن شپ سے نیچے پھینک کر کے مارا گیا، اور یہ کام پاکستانی فوج نے 1973 سے 1977 تک، 1973 سے 1977 تک کوہستان مری اور بگٹی اور جراون جیسے علاقوں میں کیا. یہ بلوچستان کے وہ علاقے تھے جہاں ایک نہتھی بلوچ عوام کو، بلوچ قوم کو پاکستانی فوج نے بربریت سے مارا، اور پھر اس کے بعد خواتینوں، بچیوں کے ریپ کیے گئے، اور پنجابی پاکستان میں جسم فروشی کا بازار ایرا منڈی میں بیچا گیا. اس بات کا احترام بلوچ گوریلا کمانڈر شیر محمد مری نے بھی کیا. شیرو صاحب اس وقت وار زون میں گوریلا کمانڈر بھی تھے. بھٹو صاحب کے دور میں آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہمارے بچیوں کو منڈیوں میں فروخت کیا گیا. میں نے کئی بار پریس میں دیا، میں نے کہا اگر نہیں مانتی ہے سرکار آئے، میں نے قیمت دے کے ان کی بچیوں کو واپس خرید کے والدین کے حوالے کیا، میں ان کو لا کے پیش کرتا ہوں. ہماری بچیاں بھی کی ہیں، مال مویشی نہیں، بہو بیٹیوں کی بھی حرمتیاں صرف نہیں ہوئی، ہمارے جوانوں کو شہید نہیں کیا کہ بچیاں منڈیوں میں بھی کی ہیں ہماری. یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ملک میں ہم رہتے ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں. پاکستانی ریکارڈز کے مطابق 3 سے 4 ہزار پاکستانی فوجی بلوچ فائٹرز کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن بلوچ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ 15,000 سے زائد پاکستانی فوجی مارے گئے. اسی طرح 1973، 1973 سے 1976، 1976 تک ہزاروں بلوچ پاکستانی فوج اور اس کے خفیہ ادارے ISI نے اغوا کیے، جن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے. مجھے سب سے بڑی خوشی ہے کہ بلوچ کو احساس ہوا کہ میں غلام ہوں. جب ایک قوم کو اپنی غلامی کا احساس ہوتا ہے پھر وہ غلام نہیں رہتا. آپ اس کو غلام کوئی نہیں رکھ سکتا. موجودہ دور میں بلوچستان کی سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پہ پاکستان اور اس کے خفیہ ادارے، اور بلوچستان میں خاص کر ان علاقوں میں جہاں پہ آزادی کی جنگ شدت کے ساتھ آگے جا رہی ہے، وہاں پہ پاکستان آرمی نے اپنے ڈیتھ اسکواڈ بنائی ہوئی ہے جو وہاں کے لوگوں پہ ظلم کی آخری حدود کو پار کر رہی ہے. بلوچستان میں جمہوری انداز میں سیاسی جدوجہد، سیاسی پارٹیاں بالکل قطعاً ممنوع ہے. وہاں پہ اگر آپ
सियासी और जमहूरी हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो वहाँ के पाकिस्तानी फ़ौज, उसके खुफिया इदारे और इसी डेथ स्क्वाड के बंदे आपको गायब कर देते हैं और उसके बदले में आपको या बलोच कौम को उनकी तशद्दुद शुदा और मसख शुदा लाश मिल जाती है। पाकिस्तानी जंगी जराइम की एक मुख्तसर सी दास्तान जो इन्होंने 1973 1973 से 1977 1977 तक बलोचिस्तान की सरजमी पर लिखी। दुनिया इस बारे में कम ही जानती है कि ये वही कैदी हैं 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जिनको हिंदुस्तान ने शिमला एग्रीमेंट के मसौदे के तहत वापस पाकिस्तान भेजा था। लेकिन इस बार इन्होंने बांग्लादेश में नहीं बल्कि अमीर मुल्क मकबूजा बलूचिस्तान में लिखी, और यही मकबूजा बलूचिस्तान पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है। समंदर में जब खामोशी आती है तो एक बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा होता है। किसी वक्त भी धमाका हो,